soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis, ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongos noon, batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos nun gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiyas sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate ug sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Hilongos ug padayon siya sa iyang pagpakigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios ug dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa habagatang kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan
ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit sa Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos ug gidaoban pag yun nila ug naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa YB san usa sa mga hilungos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga, kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya ug nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialirungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang o gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion, gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilungos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilungos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nakapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaa nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898,
nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar. Ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagpangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikano nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sod sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Puro 4. Ang Puro 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay, maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini, gitawag ang Puro 4 nga Makinhas. Ang Puro 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit, ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno, mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion.
Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion, ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila magkonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo. Gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. Ug ingon man, daghan silang kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nga taong 1901, ang nipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nga taong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Manukiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kaniadtong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta
human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban, human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos. Apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod, padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban, bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa barangay Bagong Bayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan, gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunhuna nga dili mada sa hinagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos ka patron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kaniadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa klaro kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay, labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977. Og dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Mabuhi ang mga hilungusnon. Hilungusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalgikanonay. O ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga pahinanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family at tumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga
ka Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato nagta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapat gawanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigo, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun og maabi-abihon. Og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta.
sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George kaan ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masudan ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Hilongos, ang Rural Bank of Hilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga Hilongosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga Hilongosnon. Dili na maiha pa ang natabangan og ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated sa daan RV Villa Flores. Ug alang sa imong pangutana, mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606. Ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Hilongos. Kay ang Rural Bank of Hilongos Incorporated is your friendly bank. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Ang tukmang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 9:50. Hilongos atong lungsod.
tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi. Mga higala, kumusta? Og maadtong good morning na pod, Hilongos! Nang ginaot kung ikaw na matiinalang Welcome, 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 welcome! mga lungsod. Sa lain o sa parang uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Mahal kong hilungos ko, ikaw ang akong Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon manggihon-haon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. diha sa akong pagpalayo. Sangan usab sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Mapasigar ko kung hilongos mo. Sa gihapon. Hilongos Kini niyo boss nga lagad sa kahanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong bungoton gamay. Najib Montera Cubio makigoyog nga pinanggahang takarang untop alas 11 takna ni ining kabuntagon. kumusta na ikaw karon? Kabuntagon, oy! Kay so lang ilungos na rin adlaw mga higalang Martes. Unang adlaw sa pagsibiya sa 93.5 Marion FM karong si Manaha. Adlaw Martes mga higala, oy! Pizza 5 na, oy! Sa buwan kay sulan sa Mayo tuig 2026. Kumusta ang atong mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaot ko nga nakamudhi karon sa piskay kadasi giman kamaya. Ninito pa pinag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Onya kay pizza 5 man ron. Aw, alams na. Ha? Mga Sharonians, attack! All roads lead to Barangay Puntod. All roads lead to Barangay Puntod. Mga Sharonians, attack! Balutin. Ano pa ay oy? Napaday laing road ay padong Dos del Sur. Estamos Dos del Sur na rin. Dongan man eh. Oh. Mao na yung mga higalang tubag sa kalisod. Tubag sa kalisod. Bintaha gamay kay ang krisis na tunong sa buwan sa Mayo. At least doon ta mga higalay ka, kuan ba, makasagang-sagang. Lagi. Ay, makasagang-sagang. Sa mga doon ay klarong destinasyon, adto na mo.
sa mga wa pa'y klarong destinasyon, ang tambag ninyo, kanang karaan, mga higalang estilo nga magpalabay-labay, di na mo salir. Aray! Ha? Di na mo salir. Kanang magpalabay-labay aron tawgon. Aray! Di na mo salir, oy. Ha? Buhubas na lang ng tangki sa imong motor. Mahilis na lamang ng imong ligid. O binunus-bundos anang kalsada. O guway mo tawag nimo, pasmo ka. Aray! Mo nagwa mo klarong destinasyon, oy pagpojo. Pagpojo. Adoro kong apikihan ninyo. Minor ba si Ana Marie Baraka Labuntog? Way imbitasyon? Aray! Hindi ka lang, pag ganun yung gipakuan. Florabel Ritolia, shout out sa mga taga-barangay Pontod, Abi Pista. Nala, maadto pista po dito diha, mga taga-barangay Pontod o sa Dos del Sur. Unya, kuan mga igala. Kanang, kanito sa kay, agahumbad hing tawag. Kanito sa gamay. Oh. Gawas mga higala ini mga pista, ato sang hawanan, ato sang hawanan ang ato ang gianan sa di patang panayugdog ngadto sa mga pangdinagkong tao nga istorya. Ato sang hawanan ato ang gianan pinagi sa pag timbaya mga higalag, happy birthday! Happy birthday! Pati sa iyong Sa hari sa Kuratsas Barangay Atabay. Happy birthday sa hari sa Kuratsas Barangay Atabay. Wa may nakalimuan sa trono hanggang karon. Malain ka ng buong may Happy birthday, Papa Pedoy Crisostomo! gaya ka sa buong buhay. Happy birthday! Why ka? Wa pa imbitasyon. Pati sa iyong Panagat pa! happy birthday! Kung naikuhalis nga, di na daotan. Happy birthday! Happy birthday sa Haring Gange sa Kuratsa ng Barangay Tabay. Papa Pedoy Crisostomo, no? 81 anyos karong adlaw si Papa Pedoy Crisostomo. Happy birthday! Ispuko ni mo kana, 81 anyos di raman mailhan. Di ra mailhan 81 Papa Pedoy. Mura ra jag 80. Aray! Di na mailan, oy. Sige tayo magtuong o sa uno na papapidoy nga. Mura ram sa 80 tanaw. Aray! Papa Peds! Happy birthday ni mo na, Papa Peds, ha? Ang inaot ang wa manago ang mga lisngagron. Igot! Unsa ni, ha? Happy birthday ni Papa Pidoy. Ari diri unya. Aha. Igot. Why ka un? Lain mang tao ang nangimbitar. Pati sa laing bahay ta mo sangko din eh. Aray! Ay, madam, good morning po sa Reyna Poscuratsa sa Tabay. Partner man ni sila. Si Mama Magdeng Crisostomo.
Why kaon? Pag birthday Mama Magding. Ano sa pag-apik eh. Wapay birthday. DJ Digong! Oy, dalaga sa amigo. Amigo. Najib, pa-shout out ko ni Paksiw nga maoy nagpukaw naho karon og giingnan kang hilungos na mata na. Sabado ha! Wag bae! Paksiw! Mao ba ni ang bata nga nahimugso nga mo giisip nga manununda? Shout out ko sa naminaw sila karon, Rebecca, Rinya og si Vilma Candro. Oy, madto good morning na ninyo. Ika Florabel Ritulia. Wala lang shout out dire. Boss Roberto Aquino. Good morning, boss. Magsugod na tadayon og dinagko nga para dako tag-agi. Ingon wa na! Piki na po tagya, piki na po. Boss Benji Honrada. Boss, ato taban yun to sa ahong amigo, si Hector Braga. Ingon wa na! Wah, Boss Benji, namalhin ko na sa nagposo. Nagkita ni Hector, malhin na nagposo. Pagkasabado pa sila na humagpamalhin. Si Rene Idoser, oy kini. Kini, may amigo. Igon! Si Rene Idoser, kumusta man kasi? Why kaon? Nakatunod kang haan sa barangay Punto, kuning ila, grabe pon. Ha? Og sa kuan pa ni, og sa kanini ang pagsugod pa ni sa bagong tuig, kuan ni, kanang usa nga ana, kanang tradisyon. Bunamano ba? Bunamano. Nakatunod kang haan. Palihi day, palihi. Las ganyan. Why kaon? Maantang ulit ini. Danong to ni kalikiya, pabida ka mo. Nala. Okay, alas 10:03 nas kabuntagon. Bi artes mga klaro-klarong istorya di tayo ning mga wahinongdan be. Kamo pugo. Mo lagi nang kuan ba? Basta gani mga linagolo gani nga mga inistoryahan. Daghanak adong motubay. Oy, operte daghana motubay. Basta mga linagolo pero tinarong ganito istoryahan para sa tilingban, way motubay. Wa pag ganimutan la usahay magalisod. Igon! Pero og mga tinamulo nga istorya, porbidan daghana. Labuan pa ka? Ha? Porbidan daghana. Gawas ka doon ang daghang motubay, labuan pa ka doon ang imong tinamulo. Ispong ko ni mo ka na. Ha? Unsa mangutana patag nga lang ingon ini katong katilingban. Aray! Pati nga, patawag nga lang ingon ini ato mga higalang katilingban. Ginoo ko. Nga sa mga tinarong, way motobay, way maminaw. Pero sa mga tinamulo, daghang motobay, labuan pa ka. Aray! Ato lang si Rene Idos, no comment. Adios! Nagsugod ng krimen! Dalay. Wala, kaya alas 10:05 na mga higalas kabuntagon. Hilumos atong lungsod. Now, karong buntaga mga higala, diyan na po ilaing sugat na to. Oh. Maayong balita sa mga oil cartel. Oil cartel.
apan labing dakuang daotang balita sa mga magpatubil. Hilungos atong Ngano? lungsod. Wa pa gani mga higala makatugtugaok ang manok, wa na. Hingsaka na ang presyo sa diesel og sa gasolina. Hilungos atong lungsod. Puko nimo kana, basta lagi sa kaon paspas kaayo. Ha? Basta sa kaon mga higalas presyo, porbida, di pa katugtugaok ang manok, hingsaka na ang presyo sa krudo og sa gasolina. Pero og pagpakunhod gani, porbida, mapagaw na lamang manok kung tinugtugaok, hay bahing kunhod. Aray! Hay bahing kunhod sila na kongkong. Pero og sa kaon, tulin pa sa alas 4. Tulin pa sa alas 4. Nihana pala mga hagtik ang alas 12 sa tuwang gabi. Hawa na, gibali na ganun kuhan, gibali na mga numero. Gibali na. Pero og os-oson gani sa presyo. Formida. Mapagaw na lang manok og tinugtugaok. Hay bahing os-os ilang nakongkong. Formida no pagkada kong balikas ini sa tong katiling ban oy ni IDOE. Oh, Department of Energy nga gihimo mga higalang bata-bata sa mga oil cartel, klaro ana. Ha? Kaklaro ana, hay bagod mga higalay. Ha? Klaro tataw nga pag kiniang hatag mga higala o giya sa DOE nga ning atong mga presyo sa produktong petrolyo, hay bagod. Oh? Unya usa pa, hain bagod na ilang giingon nga pagpangitag alternative source of energy. Hilungos atong lungsod. Naghimog DOE ana. Naas ilang nakongkong. Gihimo silang mouthpiece. Gihimong mouthpiece ni ini mga higalang mga oil cartel. Pida no? Unsa nagdawat silang sweldong perting nagkuha. Kini mga tawhana may angay suhulag minimum. Aray! Ha? Iling mga tawhana may angay suhulag minimum aron nga maningkamot sila lihok sa ilang mga trabaho. Kay mo agaray man eh. Ha? Dili man eh sila makaagaray karon. Ha? Out of touch man mga tawhana. Ngano? Kay practically ang ila mga higalang pagpuyo ining kalibutan na binuhi ni sila sa gobyerno. Oh. Kining mga tawhana mga sekretary. Binuhi sa gobyerno, wa pa'y labot ba higala ang mga lobby money sa mga dagkong mga korporasyon, mga kompanya. Nga, aron nga hatagan silang pabor, di sila apikihon. Aw, naay mga lobby money. Wa pa na'y labot sa buhay-buhay. Sabado ha. Wag bae. Ang mga suhol ining mga tawhana, moabot mga, di mo ubos og 1,000 kalibo ka pesos. Ispuko ni mo ka na. Unsa mabalaka sila mga higalag musaka bisa balik tag sa kalibo mga higalag litro okay ra nila. Dili na nila sipayan. Ngano man tungod kay duna man sila mga oil mga higala nga akon gasoline allowance. Wa lagi na sila magsalig silang sweldo. Agita pod, wa po ta masalig sa sweldo. Ha? Sila na di kamao. Ako lamang daan, wa man ko magsalig sweldo. Ha? Nagsalig mo ko sa utang. Aray! Nag-sweldo yung saligan, porbeda, oy. Ha? Ang imong kubrahon sa sunod buwan, wala na, nasiptik tank na karong buwan na. Nagbayran na siptik tank na. Oh. Kanabit ang ilang giingon nga, makaluluoy ka kay naputo sa utang. Oy, di, oy. Ha? Bintaha, hinuna. Kaag makaluluoy pag-ayo, katong wa na gadsoy nagpautang. Kana may makaluluoy. Ha? Mao na klaro makaluluoy katong wa na mo sukol mo pa utang. Pero kana naputo sa utang kana bintahan na kana dahing sukol. Pero wa na pa utang nimo kana may makaluluoy. Oh.
Asa lang magmayo tibuok buwan, tibuok tuig. Ha? Asa lang boss mayo tibuok tuig. Nga doon ay daghang makasalbar sa imong matag dungagan. Oh. Unsa oroy abot mga gala sa Hulyo. Uy, adios gamay repista Hulyo. Kini kitong September kay gamay ra sa pista. Paita no? Why makasalbar sa tong mga kananan? Oh. Mao na diha. Ha? Wa lagi gadto oy. Nabagoy nagunok ini mga higala nga mo tikdol sa o ini taga diyo eh. Wa. Why nagunok? Sakto po lagi sa bahin. Bisa kinsa naman tingali, ha? Bisa si kinsa naman tingali, ha? Og sakto kas bahin mo kihol kakaha ha ego. Dili oy. Ha? Og sakto kas bahin, aw. Os mao sa may unos nimo kay masabdan mo kanaas pa. Aray! Klaro man gud na, no? Di naman na kinahanglan manghira atong i-spell out. Klaro naman na. Nga mao na kalakaran. Mao bito nang mag-ilugay sila diha sa kagamahanan. Ha? Mag-ilugay o gonit anang luwag. Ang mga tigtila pod hala katong sigig-sigit sa tigunit sa luwag. Bida no? May komentaryo, taas-taas ni gamay ito masahod. DJ Digong, kung sa increase, inigbalita pa lang dito sa Manila, virtually ang gasolinahan sa Liti mo increase po dajon. Bisan ang gibaligya nga produkto, old stock, dili pa apektado sa increase. Pero inig-os-os, dili pa sila mo pa-os-os kay old stock kuno ilang baligya. Tinuod na. At kini katong karon kay ang mga gasolina o krudo nga natanggong sa Strait of Hormuz. Oh. Agpalit lagi ana nila dito sa Iran, dito aning mga nason OPEC countries. Oh. Ang ilang palit ana before the war pirti pang ubusa. Karon dunay daghang mga negosyante bisag wa na mga galay hulga sa Strait of Hormuz. Himbalik na ba hinog hulga ron? Katong panahon nga dunay kalinaw. Oh. Wa nila palargahan ilang mga tangkir. Ha? Wa nila palargahan ilang mga tangkir. Gipaabot matod pa ang saktong presyo. Igod. Ispoko ni mo ka na. Ha? Samot sila gayahay nga naman. Wa man sila bayran nga buhis sa pag-store sa ilang lana. Ngano? Nag-utaw-utaw rin na. Oh. Wa man na sila anchorage fee. Nga naman. Oh, sa din na mo ning di mi pagion. Nagpa-utaw-utaw rin sila dito. Naghuwat og timing nga sakto nagpresyo. Hilungos atong lungsod. Ha? Kung nakabantay mo ang us-us mga higala, perting layo oras diferensya sa gisaka. Hilungos atong lungsod. Malalim, bago mo na ang gisaka mga higala. Kapila-pila. Ha? More than times 2. Almost times 3 ang gipil ang kini ang presyo sa pagsaka sa mga produktong petrolyo. Ang pag-us-us, 2 pesos. 50 centavos. Human mga higala, increase og balik 15 pesos, 12 pesos, 10 pesos, gidikrisan rag 2. Ikot! Unsa aron di ka pingit? Aw, giusbos-usan gamay no? Hingot sinta kapin, hinubinta ron kapin. Oh. Onya kay murag sakto na to, sakto to pa ilog gamay ha. Oh. Mubaos na po ang mga haringgangis. To kining pagsaka karon sa presyos lana. Sunod-sunod na po ni. Ha? Sunod-sunod na po ni. Pagsaka mga higala. Lain ra man sila musaka kay dinagko. Pero os-os gani ginagmay ngano ka ha? Wa ka tong sabot hatong karon. Ug ngano gud ka ha?
Wa ba ko kita mga igalang decrease nga mas dako pa sa gi-increase. Nakabalita na mo, nakadungog na mo ingon ana. Nga dunay mas dako pa mga igalang nga decrease kaysa increase. Wa ka sa hinuon. Ina ko nitong na, kay ugma na sa patuloy ko sa utrong sa subutang. Saba diha. Mga babae. Wa oy. Wa pa na may tabo sukan masukan. Para ra na giingon, parehar na giingon nga naay roll out pero sa pagkatinuod buwak-buwak ra sa price increase. Oh, kung tan-aw nimo sa graph, pro na bisa ni? Pasaka, puro pasaka, dili makita ang decrease. Tinuod oy. Odringon ni graph, sakto kamao po ni DJ Digong na. Katunong puro usahay. Aray! Now, lagi nang hain maning DOA. Oh. Kining atong supply mga galas kurente. Oh. Kini atong supply sa kurente. Kung nakamatikod mo, sa nakalabay mga higalang mga adlaw. Oh. Burang series ang atong mga suga. Pidok, siga. Oh, basta gano'n mo burn out po hinoon, mo tanaw, kuskwinta doon, o dabay hingputol. Aray! Purpida. Usa ra magudin sila manginano, mangumustas taga NGCP, ug doon na mga higalay klarong krisis. Maura mo to nilang trabaho unta? Mas daghan pati nilang trabaho mga higala ang mga staff sa DSWD gumikan anang mga purpose. Gumikan na naman paghatag mga hirag mga hinabang, mas daghan pagtrabaho sa DSWD kaysa kining niini mga higalang taga DOE. Nganong dili man nila na matiman? Di man nila makita mga higala ang future ba? Ang umaabot mga higala projection ba? Energy projection? Naamang unta na. O pila na ka mga kini ang mga kompanya ang motokod mga higala og lain pa nga mga power plant. Naamang na sila mga projection. Pero nginano, usa palagi mangita og mga power plant bag-o og maapiki na. Sumagod para sa atong mga galang oil supply. Unsay sulti sa matong laking presidente, Bongbong Marcos. Pag-ulbo sa gubat sa Iran. Wa na mga higalay nakaabot nga mga tanker. Unsay isa sulti? Mangita na taglain nga source of energy. Karon pa ka mangitang wa na. Aray! Alternative ko no. Usa pa ka managang naigo o ka na? Wa na. Mamblakad sa nag-iibong tangkugo. Igat. Mao lagi ni ang giingon. Krisis lagi ni of leadership. Leadership din nga krisis. It all boils down mga galato na crisis of leadership. Kayo doon na pa'y klarong liderato ng nasura, di man ka magkabuli-buli bag yun ini ka grabe? Kana ko lang may kuha igbasi, nga kita agricultural country, and yet we are exporting mga higala, importing rice and importing fish, including salt. Grabe ha! Aray! Ultimong asin ato mga higalang gi-import. Maunik larong krisis sa leadership. Stila, no? Kasi taon ni siya. Kasi taon ni bongbongan eh. Anong ka na magulagi isang gibutang na taon? Oy!
Hain naman to makiglalis daw sa una nga golden years lagi ning mga Marcos. Basta lagi ko no Marcos ang mulingkod, golden years ang Pilipinas. Hain naman to sila be. Hain naman mo. Ha? Hain naman mong mga dito sa kamatuoran kanya ato panahon mga ilas kampanya nga wa lagi hinungdan ni Bongbong Marcos. Pero maton ninso, nindot as Bongbong. Anak ko nag strongman, anak ko nag diktador, gahi na. Dito na Stanford na graduate sa kagaral. Maadto na tao Bongbong. Oh. Unsa karon be hain naman tong naghihingon nga maadtong tao, kamao. Be hain na mo. Pida no? Pagkapaita. Mauning kita. Mga moyo ta. Mga moyo tang tanan. Ngano man? Tungod lagi sa atong mentalidad. Ato bang mentalidad nga di na to abliho tong unahuna, di na ba ta makamao mga igalang mo question? Og di ta makamao mga igalang mukutiho? Ang ato ipasuabi no? Kaya atong idol. Sikat. Igod. Bisa klaro na kaso nga gidigan na mga higala ang tanan nga mga kamatuoran nga wa lagi hinungdan ni mga tawhana. Gisampaw ka nagbali-bali sa mga kamatuoran nga wa lagi hinungdan ni mga tawhana. Ang record na pagkita. Unsa ito bag? Basta solid ni die hard. Aray! Unsang magkabuli-buli nagdagan, amoy una mga higala mo tulisok sa taong ilang gibutang sa lipuisto. Ikaw din ko. Pagkapaita. Ay tanga kini. Pero ako nagtuok ko mga igala nga doon na rin kahayag nga moabot ining sa mosunod nga mga henerasyon. Maybe I will not live to see that change. Pero ako nagtuok ko. Kay ang mga bag-o karong henerasyon wa lamang ta makamatikod. Pero kini sila nag-obserbar na to. Nag-obserbar na to mga igala ang mga bag-o henerasyon. Kini mga bag-ong millennials. Bag-ong millennials no. Doble na. Nag-obserbar na to. Nag-obserbar sila mga igala sa dagan sa katilingban. Unya saka kuan karon sa impormasyon. Kadali na karon sa impormasyon nga makuha. Mo-verify na sila. Ang mga bag-ong tubo, mo-verify na. Di nasama ining mga old-timer nga mao pa'y pagkagunit, mga igala o mga modernong gadget nga kung unsay makita, mauna na. O kung unsay mabasahan sa una nilang paglili, mauna na. Mauna na tinuod. Mauna lang gipahimuslan po ining mga vlogger. Mauna lang gipahimuslan. Kining mga klase sa mga tao ngayon ini, hiluan sige mga igalang sayop nga impormasyon. Hangtod na, nabuta na. Nabutahan na. Pero ang mga bagong tubo karon wa na mo verify na. Mubasa na mga higala og mga articles, mubasa na mga higala og mga kini ang kinudlo sa balaod. Muna ako naglaom ko nga dunay kahayag ining bagong tubo karon kining mga napa sa high school, napa ron sa first year college, nagtuo ko nga naa nila may gilag og maon. Kay kamaoning sila mo kutiho. Ang kita gipakahimo tang way iro. No? Maazo ba ang mga bata mga gilang nagkat-on pa, no? Kay murag mao pay saktos buot. Kay kining mga tao hinuon nga humana mga gilang pag-eskwela, mo na nanagko na. Nawa na hinuoy buot. Nangawa na hinuoy buot. O kanus-a na nagko, kanus-a mga igala,
naka baton o ginaadman, maupod magpidya sa ilang mga buot. Oh. Stila, no? Ngano nakaingon ko ni ana? Tagaan ta mong ehemplo, ha? Day usa sa itong mga balita karon nga nabansiwag sa atong crawler. Karong adlaw mga igala gigatakda nga mo dunggon ha sa LTFRB dinis ato ang reklamo batok sa Inhi Transco. Hilungos atong lungsod. Dili na ako ha, dili na ako. Aray! Ha? Nagbaod ra ba ko nga unsa man paabton pa ba ni sa LTFRB? Ha? Ang reklamo mga igala nagbase ni adtong pagsulbong yun pag-ayo sa presyo sa mga produktong petrolyo. Katong first week yun ba? Katong ilang giingon nga staggered pero sunod-sunod tulog adlaw. Oh. Kato. Nga matod pa, proud pa kadto ang mga driver o ang mga konduktor sa Initransco. Adi ko malimot ana. Proud kadto ang mga driver o konduktor sa Initransco. Wa mi mo pa increase sa plate. Wa lamang namo gihatag ang discount sa mga estudyante, senior citizen o PWD. Hilungos atong lungsod. Proud pagka sumakanahan mo sa mga kurik. Ha? Orang mga kurik, oy. O magabuhi magpong, purbida mura ka itong kurik. Ha? Igon. Why Haring Herodes nga makautro anang balaura nga naghatag o pribilehiyo sa diskwintos plitihan sa mga senior citizen, PWD, o mga estudyante. Pag congressman o sa mo, o sa nito na utroho ng balaura. Purbida. Dili ba sa ako nagsangat ini si LTFRB, ha? Dili ba sa ako? Mga na nakaingon ko ano day kuan kay usas sa mga batan-on din sa ato. Oh. Nakaingon sa di man ni mao. Ijang gitusi, ijang gitanaw ang mga provision sa balaod. First year college pa ni ha? Ang giingon nito, di lang mo kumuhinga as kinsa. First year college pa ni. Oh. Gikutihon ni sa pag-adto pagkahuman, gisuwatan ang LTFRB. Hilungos atong lungsod. Daon sana. Hain na itong mga maadong laking driver o konduktor nga di mo hatag og kuan diskwento, aber. Eh? Mao na diha. Lain naman yung mga bataan ay karon kay mugamit mga igal, musandig og otoridad. Dili basama na to ba? Na, kita naanad manguta nga human sa bruka, aw sabot-saboton, husadon, dili na to padakon. Di ba? Mamo ni ato nandan. Oh. Human nga nagkabangi. Oh. Magkasinubagay tingali unsa, grabe-grabe makakuan-kuan na ni. Makapasakitay. Oh. Pero ato bangon, husadon, sabot-saboton, ini kahuman, magbuwag-buwag nga way kusmod. Oh. Sa laktod, wa na to mga higala gadod, giaplikar, og unsay gisitar sa balaod, to the last letter of the law. Pero kining mga batanon nga wa na muhikom na tuwa lagi. Ha? Tuwa, naunsa na. Oh. Hingsangko kados LTFRB. Hilungos atong lungsod. Dili to ako ha. Dili to ako risuwat. Oh. Nanang hibda ko dito daan. Mao na diha. Kay matod palagi itong usa ka madong laki. Kahilas ko ni mo, perfect ka. Ha? Makasanaol pala man ni mo, perfect ka ka. Oh, giingnan ko. Ha? Lapas mo ganito ka gobyerno anang balaod. Kita pa? Ho, igod. Og moabot ang adlaw mga higala nga dunay maglukdog hugaw sa iro sa ilang o. Oh, una duna po ang gobyerno nga mohimo og lukdo og hugaw sa iro sa ilang o. Mulukdo po kang apil. Aray!
Bulok no kang apil? Kay malagi, boy gibuhat sa tanan. Ato man ko lang gipaka normal. Ha? Kay normal man ko, mao naman ko na gibuhat sa tanan. Ato na lang mahimo na normal. Uy, ug mao na normal sa Enzo, di na normal. Unsa ra ba og mosandig ta mga higalag mga otoridad? Mosandig ta sa mga ahensya sa gobyerno? Mukutlo ta sa kini ang provision sa balaod? Dato tay ingnon ta? Unsa? Samukan. Samukan maron na siya. Oh, igot. Ang tao mga higalag nga mo reklamo sa dili normal nga gimbuhaton. Wa mahisubay sa lagda nga gimbuhaton. Mauna inoy sa mukan ang mga nanglapas na inoy dili sa mukan. Gabok naman nga tani ini. Ha? Sakto pa tas kabuot ana. Reklamador pun tawhana sa mukan. Ho, igod. Ang mga malapason tingali maoy sa mukan. Ha? Nganong ila mag-i-disrupt mga galag unsay atong naturalisaw say normal. Pero kung sa naandan, og mo reklamo kas naandan, asa mukan ka. Kasagaran na mas mga naandan, wa mahisubay saktong lagda. Hilungos atong lungsod. Pastilan. Ambot oroy, wa bata baliwa ni ini kalagihan. Oh. Ang mga nisubay hinuon sa saktong mga higalang langwi, saktong lagda, subay sa balaod, mauna hinoy sa mukan, ang mga nanglapas na hinoy, dili sa mukan. Mo'y nahasol. Ha, igot. Matot pang tatay Tiroy Witi. Ha? Nga balolog na hinuon ug maazo. Aray! Tinuod bitaw na. Unsa nagabait pagkatod kay ato pagkatod mga higalang i-justify. Ha? Ang hiwi nga buhat ba? Ato pagkatod i-justify. Mao kadto na nakasakit kadto paminaon. Sa job ng daan, ato pagkatod i-justify. Hilungos atong Ang lungsod. ijang ka sa job. Pina no? Katulaging ingon nga. Gibuhat nga na sa gobyerno. Kita pagkahang di taga gobyerno. Sunod ramta nila. Unsa? Ato himo og normal mga higala ang mga kaiwian. Mauna, di na mao. Aray! Ha? Doon na lang yung pasiog na mga higalang kaon o hugaw sa iro, be. Kung nadulay mo sundog, be. O man mo sundog po kakapil. Kaya mo naghihimos ka naghanap. Ha, ikaw? Small business ako no tao. Small business ata. Nala. Ato sa Malotson kinito mga ginagmay mga higalang nga mga small business kay Parbida. 5 na raman na sila kabuk mangita ni ini. 5 na sila kabuk. Si Mama Poring sa Liberty og si Balonistor, pangitaon magto ni Balonistor. Og ni Mama Poring. Si Mananading Ralios diri sa Tabunok o maghigwaos mananarding di ka kadungog sa to mga ginagmay small business. Mananading Ralios. Samot nas manaalis Colina diri Western yan, maglain ng lawas. Maglain ng lawas di kadungog sa mga ginagmay small business. Samot ng birthday boy. Ha? Ang birthday mo sa Tabay, ang haring gangi sa kurasa sa Tabay, si Papa Pinoy, Crisostomo.
Magpangita sa itong mga ginangmay small business. Ato di mga higalang taga ang pagtagad, no? Birthday ra mapapapidoy ron. Basig diin sa time bitar ron. Aray! Ala, mabalik pa ta mga higalang man lamang nito. Sa atong mabalik, itong hisgutan mga higalang kining ka-bright ni... Kining ka-bright nga gipasalida karon mga higalang Ruben Padilla. Aray! Pida! Huwag ka sila kabadlo ka ng Ruben diha. Oy! Mas ni Samot, hinog bilib na akong litulapid kay samtang nagka baka lang bilib ni Ruben, nagkalansamot o kabilib na akong litulapid. Ato na hisgutan ka rin taon, no? Mabalik taman lamang na ini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot. Madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa. Ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang atong tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:39 binas kabuntagon. Balik ta mga gilas sa paparag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos! Yang
Welcome back mga ilas sa panag-uban sa Tulumanon sa gihapon padayon mo nagpaminaw ni ubos nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupad. Ang inyong amigong bunguton gamay. Najib Montira Cobio makigdoyog yung pinanggahang tatakadong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunang ilungoston ining adlaw mga higala nga Martes. Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala, pizza 5 na oy sa buwan sa Mayo, toy 2026. Mahal kong hinuluston, ikaw ang akong inspirasyon. Kumusta ba ng atong tanan nga 51 ka mga barangay dinhi sa lungsod Silongos? Yes, barangay San Agustin, si Kaplisa, naminaw pabagkas Kaplisa ro. O si Sir Carlos. Diha sa akong pagpalayo, tuman sa mga Si Boy Mondirondok ha, naminaw pabagha. sana sa mupaingon, mapasigar ko kung hihilos mo. Mga taga barangay Barangog, no? Oy, Taga barangay Hampangan, barangay Bagong Bayan, ikaw karon, mga bukiran nga mga barangay Utanan, Kakao, musnon, Utanan na Utah Jazz, Utanan, Libertad, Baliw, Itudpan. kumusta na ikaw karon? Kumusta ang taon mo diha? O sa among barangay San Juan. Ikaw ang akong inspirasyon. Kaya ako nung ika-52 ko nung nga barangay sa Ilongos. Barangay, sa barangay sa? Barangay Tanod. I love me. I love me. Hilumos atong lungsod. Alas 10:42 na. Beato mga galang hisgutan kini pang dinagkong tao na kadud ni. Oh. Porbida sa kadaghan bas mga staff ining Robin Padilla, idong idol. Di magkumutuo nga sa ijang mga staff way mga abogado na agad tingali. No? Porbida, uy. Wa kasi nakabadlong nila bisag usa. Dagko ra magsuhol ning ijang mga staff. Kini mga staff ka mga higalang senador. Dagko nagsuhol oy. Pupinawag sila kaako ning jog badlong ni Robin. Lado. Bisag pagiya na kala maunta ni ba? Ha? Tanawa lito lapid oh. Oh. Sakto tambag. Maulagi na. Nisamot mo kong kadakong ining Robin. Kay ispuko pagod mo na numero 1 ka senador sa tibuok Pilipinas. Laliman ka? Ha? Nay makalalis ana? Wa. Numero 1 ko ng senador. Og magka di malas mga igalang ato mga leader, presidente, vice presidente. Oh, Senate President. O magka di malas ning tulo. Porbida, mahimong presidente Robin sa nasod. Spoko ni mo na. And yet here we are. Doon na ta mga igalay, top senator nga porbida kadudpon. Oy, ano mga dong okay na gilamang unta ng wal kahibaw? Kala nga dong imo mga igalang i-anunsyo di mo kalibutan nga hungog kang dako. Okay na, okay, madawat na lamang ng kuwang kas kahibaw. Pero ang di ito madawat, kanang imo pa nga itong i-anunsyo nga tamulo kang dako. Ang nakasakit na ka doon, kay wa kasi bisag usa sa imo mga sakop nga doon na antay kamauhan ang nakabadlong ni mo. Aray! Unsay isang latest mga igalang pamahayag? Matod pang Robin Padilla? Oh.
impeachment ko no. Oh, nagtuon ako na sa balaod, karon pa ka magtuon bin? Ha? O kanos na ka nason si mong trabaho, mo ba ka magtuon si mong trabaho? Bida no? Oh, pero mo man ni realidad. Oh, mo man ni realidad sa ato. Nga og mga apply kag trabaho, hala ka dun imong iskolahay, hala ka dun imong trainingay. Oh, di ka madawat og kuha nga mapapilis. Kuha nga papilis training, di ka madawat. Oh, kay di ka mo sa trabaho. Pero og mudagan kag public office, elective opposition, oh, mulingkod sa kausa ka magtuon. Laliman ka. Ang nakangisli ini kay policy maker maguning mga trabaho, mao ni magiya mga igalas dagan sa nasod. Practically, mao ni magiya mga igalas dagan sa atong kinabuhi. Hilungos atong lungsod. Policy making ko ni at the national level pagkasod. Pero unsay itong gihimo? Ha? Mao pa itoon sa dihang mao ni manglingkod. Pero ang dawaton sa pagkabagir sa mga department store, durong tinunanay o sa dawaton pagkabagir. Aray! Pagkapaita. Pero di, muumol mga kinag mapalisiya. Ha? Manglingkod usa magtuon. Matot ang Ruben Padilla, gumikan mga kilading nag-ong-ong mga kigsunan nga impeachment. Nga mahimo, ispoko rin mo na, mahimo sa senador, senator judges. Usas mga senator judges, Ruben Padilla. Matot Padilla, di naman bag-o na ho. Nga naman, sige na ko kantos korte. Maura isang basihanan, suhito ko nun sa balaod kay nga no? Kadaghan ko nun sa nahimo akusado. Utuka ka na, oy! Matot Padilla nga, kuan makulon eh, ha? Ang ila ko nung gisumpaan ang konstitusyon, nga ila ko nung labanan ang konstitusyon, pero kini ko nung impeachment process, political man eh, lahi ni. Wa ka taon ni sintaon. Na? Wa ka taon ni sesud. Lingin pa ni zero. Matod pa ni ha? Oh. Oposisyon ko kuno sila. Unsa ko ni trabaho ko oposisyon? Sa tanang higayon mo supak. Unsa? Sa tanang higayon kuno sangan nga sila oposisyon. Sa tanang higayon mao kadto kuno na ilang trabaho. Mao kuno ilang mandato. Purbida no. Nagasulti pagkadto kag mandato. Unsa ilang mandato matod Padilla? Ang pagsupak. Wa kasi nakapilpil siyang wait. Ha? Na ako na sa parliamentary rule, unsa? Mga itong nabasa, mabali-bali ng gamay, nipis naman ng libros, parliamentary rules and procedure. Ang author, Ana Orindain. Oh? Judge Orindain. Oh. PIDA. Parliamentary rules and procedure. Nipis na lang ang libro. Gamay pagazod. Oh. Mga ito na nabasa, kabir to kabir. Wa mga ito intaw dito ang oposisyon. Mau na ilang trabaho nga musupak ragazod. Hilungos atong lungsod. Lugar og pulos og ikaayo mga igala sa katawhan ang ipasar diha nga balaod nun. Nag-ong-ong mga igalang balaod nun nga gidibatihan sa hawanan sa Senado. Sangan nga oposisyon ka bisag ikaayo mga igala sa katawhan, mubabag ka gazod kay mao na imong trabaho. Igon. Kaya sa tanan ko nung higayon, mao na ko na trabaho sa oposisyon. Ay, good down. Makukabasa anak taon, Bin. Oy, malas libro na imong giingon.
Tumanon to ijang sulti nga. Kuan? Unsa nga ana? Wa na dyan kasabot ining atong nasod, mubidza na lang makot. Kanus aman taon nito mubidza, oy! Madali taon na sa bidza, oy! Taon? Ang ijang magbidza, mga igala sa Senado, usa na kada kong kontribusyon sa katawhang Pilipinon. Oh! Pagka na kong tampo sa Pilipinas na ijang bidzaan nila pwesto, pagka na kong tampo. Kaysa naa ka diha, nga gawas mga igala nga wa kay gamit, imo pa kadong i-anunsyo ang imong pagkaway hinungdan. Okay na naman magkulita kay usahay makailad man. Aray! Usahay makailad man. Oh, nampo lagi titulong nga sigarbo nga o maglalis mo kung mapiki ni dyan, ingnon maka abogado ka. O naman na izazawan. Abogado ka. Basta magkapik-piki na. Nako na ang classmate ingon ana. Ora izawan ba? Sakti na naman si Marcolita. Okay, at least usahay makailad pa. Pero kini Ruben Paniliwa nakadun. Uy, kada kung ano good mga galas atong gisuhol ining mga tawhana. Pastilan. Mao ba ni? Kanya adto ang Senado mga higala porbida. Ang mga number 1 nga mga senador panahon sa eleksyon na ay jukno, na ay salungga. Mga ngilngig, mga hikalang nga mga tao, mga lantip og pangisip, mahitungod og balaod, mahitungod og lalis, mahitungod mga hikalang diskusyon, legalidad. Mga prominente nga mga tao, tinamod o tinahod. Pero karon porbida, gihimong way iro ang Senado. Pastilan. Ni ay mga bunggo, kini kajong bato. Spoko ni mo na, isa mang gipinsar ka na mo daw sa sildo o dili. Aray! Maora ni mga igalat trabahador, maora ni taong gisuhulan, nga maopay mo pinsar og isa pa pawang dawaton ang isang sildo o dili. Nga wa na si tamong tambong sa trabaho. Pagkabaga ang nipis ining upawa. Baga katong nipis ining upawa. Galo-galo ka sa panahon sa kuan? Napas pudir, perting galo ang makaistorya, murag kinsang isuga. Unsa karon di ay mulubat mo gawas ang tinuod kolor, mo gawas ang natural. Sungog ra gani isang buying rimulya ganun ay waris wa nam tungha. Wa nam tungha. Gisungog ra gani. Nga unta, PNP chip mga doon si Jade, magkumoto, wa na ni siya mga koneksyon. Sa intelligence community, nakakadun sa koneksyon mga sa intelligence community. Di kumoto, wa ni siya kapangutana, mga igala, o tinuod, manang doon ay warat uwa. Kaysa panahon, mga igala, pagdakop ni Digong, nakahibaw ni siyang daan, nga doon na warat si Digong, ano? Wa na ko nung pagkita! Suma! Atol sa pagsikop, mga higalang Digong, diha ba'y bato nga nagdupa-dupa? Wa manggani mga higalang makontak! Tulong ka adlaw! Wa manggani makontak ni batuhan ni tulong ka adlaw! Pero mato din sa una, sasamahan sa tayong saan man kami makarating.
Saan makarating? Wa maganing makabiyahe na wa na ka. Aray! Tungod kay nahadlok ang apilon ka og taral dito, di na ka makauli. Na ba kay binabalikas-balikas sa ICC? Na ba kay pina-make my day, make my day? Ha? Asa naman karon? Be. Plus, pa kasi ko kaikog mga higala sa yanong trabahador. Yano mga higala nga mga mamumuo nga nagdawat o gamay sweldo, gamayng absent kida. Gamayng late kida sa suhol. Pero kining bato, way tambong-tambong, siging kubra. This is an insult mga higala nato, oy. Ha? Insulto kaso yung taonis mga tao. Pagka na ko insulto din yung mga higala ni isang gibuhat. Ha? Taliwa din ni kalisod sa kahimtang. Oh. Hay pa ba'y nagsweldo karon mga higala minimum nga makaabot ay suhol sa katapusan sa buwan? Be. Wa na, oy. Ha? Kasagaran sa mga below minimum magaling uban. Oh. Wa na magsalig sa sweldo, nagsalig na sa utang. Stilano? Wala kining mga tawhan awa naman gud ni. Hopeless ba? No? Kining nag-umido karon mga igalang nag-ong karon nga impeachment. Oh. Maghimo-himo na mo silang ilang ka garal ato pang Ruben. Mapasarag sa resolusyon nga i-dismiss ang kaso. Wa mo na sa konstitusyon. Wa mo na sa konstitusyon. Agmando sa konstitusyon nga og dunay moabot nga impeachment complaint sa Senado. Unsay trabaho Senado? Ang paghusay o paghukom. Hilungos atong lungsod. Maura na'y ilang buhaton. Ilang dawaton ang gidoso mga higalang impeachment complaint, ilang dunggon, o ilang hukman. Period. Huwag gibutang sa konstitusyon. Bisa makatutanahon karon dason. Huwag gibutang sa konstitusyon mga higalang nga ang Senado pwedeng dili mo dawat. Pwede lang i-dismiss. Dili, oy. Dili kita noon. Og mo yun taga, mamanay buhato sa korte. Ang mga korte ko no, mo dismiss man ang kaso. But in this case, it is a sui generis. Lahi ni sa korte. Ang isang gituman, mga igala, ang kanang rules of court, supplementary ra na. Kanang rules of court, dili na mo'y kinatibukan nga gitamdan nga lagda sa impeachment court. Kung dili, doon na sila ilang kaugalingon nga mga lagda as an impeachment court. Ang Senado mahimong impeachment court. Ang kanang rules of court is supplementary na. Because, unsa na impeachment, it is a sui generis. Unsa sui generis? One of its own, one of its kind. Lahi ni sa matang. Partially political, partially, kini ang legal. Quasi-legal, quasi-political. Mauna diha. What more can we expect? Ining mga tao, mga higala nga, ingon ini o paminsar? Nanumpa ka sa konstitusyon, pero ang imong loyalty tuas sa mga tao, mao ni ang dakong diferensya nato. Mao ni ang dakong diferensya nato. Ngano man? Because we do not matter mga higala, ug unsay gibuhat, ug unsay ijang gibarugan. What matters to us is the personality itself. Hilungos atong lungsod. Ang tao may ato mga higala ang gitanaw, dili mga higala ang ijang bawi, ang ijang buhat. Musuporta tag tao gumikan sa ijang pagkasidya.
Dili kay gumikan sa iyang gipang barugan nga mga prinsipyo, gipang kini ang abante nga mga interes. Gumikan sa iyang maadyo mga higala advokasya. Wa tong tanaw na. Ang atong kitanaw, aw ng idol. Aray! Aw ng idol. Bisa pa ko sa isulti ninyo, pandaot ra na. Gisampaw ka nagbalibali, binukid na nga mga dokumento ang gisampaw nimong balibali. Pero unsay imong gikalawat, ang kantor ka sa taong tubag nga, polos paninira, pamulitika. Ikot! Wa nga ka makasuway pangutana o tinuod ba kaha nino? Pero lagi dili man, no? Kay ang tanaw sa to idol god dili makabuak og baso. Maoy makahawas sa atong kalisod. Mura magmoy manununda mga higala nga maka lingkawas ta gikan sa pagkagain sa tubang kabus. Sumagod na human ang unom katuig ni Digong. Unsa man nga dato mo sa panahon? Og moingon mo naglisod na karon kumikan sa lideratong Marcos. Human nga si Marcos lingkod naglisod na maazo karon. Ngano ni sa unas panahon Digong wa mo maglisod? Ay god. Mao lagi na cult mentality na manggudta. No? Cult mentality. Og unsay isulti sa mga tao nga atong gihangad nga maoy leader dahon tagkalawat dili na lamang ta mga higala makunahuna sa pagpangutana og para asa man ni unsa man ni unsa katudsuan ini ug ngano man ni. Wa kato lagi sa una nga mga makiglalis ka tubangon ka mga higala ingon nga tuo na lamang ni tatay. Naasin ay bawaan nga wa ta mahaybaw. Aray! Maniwala ka lang tatay. Strategist yan. Strategist yan. Mayroon siyang alam na hindi lang natin nalalaman. Strategy yan. Atong gikuhaan mga yalag buot ang atong mga kagalingon. Pinagi sa papangutana og ngano ni unsa kini para asa kini. Wala ta ana. Kay kutob sa unsay po nga manggawa sa babas tong mga idol atong diretso og hum-hum og kalawat. Nawa ba mga galang atong pagpangutana? Dili man sa ingon nga pagdaot ng pagpangutana, mangutana ko lang ta makasabot ag asa tapadong. Di kay og asa taganuzon, muro tagkabaw may lang higtas ilong nga ini gano ini sa dire, why na istorya sunod dagon. Ano ko mo kabaw hing reklamo? Wa ka to. Aray! Wa ka din kabaw ng reklamo. Mas mo iwig pang baboy imo mga higala pasudlon og kanang tanggal-tangkal. Mas mulighot ba ang baboy imo pasudlon ang tanggal-tangkal? Nung kagkabaw nga nigbira ni mas kabaw, sunod dazon. Why na? Kita mo kabaw na kiglalis? Why? Why na doon? Alas 11 na ko no, gibugaw na ko. Aray! Kabog na ko lang. Hubas na ko no, sabaw sa gilat ang kabaw. Grabe ko na mahubok. Nahala. Ato na ugma na pohon, oy. Nanti Aquino. Lay man di ay to nga
report sa Amlak nganong abogado ni Manscarpio kay 2 million ra dili 2 billion. Mao lagi na. Abot og pila ka bilyon ang transaksyon. Ingnon ta nga og mosod gawas kwarta mo na transaksyon. Ano ba nag-tripping sa pila ka tuig og sud-sud gawas ani sa kwarta? Aron mo abot og bilyon? Ha igon? Aron sa lamang ingnon nga daghan sa kwarta, daghan transaksyon isang bangko, mo abot og bilyon. Nag-tripping sa kada adlaw, sud gawas ang kwarta. Ano? Sina sa katudugo. Tunta. Malapot. Sangan mga galas kitibok ang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihon-hunaon nga pangabaga sa Mansalong Sud sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Mato di mamuin silin na, mista na ta. Mga Sharonians mong ni. Mga Sharonians. Tagan, mga kilas atong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo boss nga lagad sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong bongoton gamay Najib Montiracobio manamalitog mo ingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas o dili pangitaon sa katawhan Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. All roads lead to Barangay Ponton. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. Sorhay Hilungos atong lungsod. Trees in the forest are now dancing as the wind